दैत्यराज महिषासुरंकर जय हो। आस आस महामंत्री मु तुमको ही अपेक्षा करी। आदेश करंतु मणिमा। मो संवाद पाइली शुंभ निशुंभर दूत इंद्र हाथ रे निहत होइछि। एक कथा कौन सत्य? हाँ दैत्यपति। महामंत्री काले काले दूत अबद्ध यह ही राजकीय नीति। मूर्ख बासव से नीतिर विरुद्धाचरण करी देवराज बोली गर्व करुछि, किंतु जाने ना से मूढ़ दूत को बोध करिवार परिणाम कि विषमय। देवदानव मध्य शत्रुता को से जानी शुणी निमंत्रण करी आनिछि। प्रहरी आज्ञा मणिमा। तुम्हें अविलंबे शुंभ निशुंभ को संवाद दियो से माने आमर सेना बाहिनी सह ओळकापुरी आक्रमण करंतु। देवता मान को बोध करी इंद्र को सिंहासन च्युत करंतु। स्वर्गर अप्सरागण को आउ नंदन कानन को विकृत विकलांग कर दियंतु। स्वर्गश्री को समूले ध्वंस करंतु। जाओ। रे मूढ़हीनमती इंद्र शुंभ निशुंभर दूत को हत्या करी केउठी आत्मगोपन करिछु। सावधान दैत्य शुंभ निशुंभ, जदि निजर मंगल चाह तेबे वृथा पालन न करी नीरवरे ओळकापुरी त्याग कर। नहेले नहेले कौन करिबु तू हीनमती बासव? परीक्षा करिबाकु चाह? हाँ हाँ, तो शक्तिर परीक्षा करिवे आज दैत्यवीर शुंभ निशुंभ। किंतु ता पूर्वरु आमे तो ठारू शेष थर पई जानिबाकु चाहू। स्वर्गर नृत्यांगना परिजात पुष्प उच्चैश्रव अश्व ऐरावत हस्ती तू आमको स्वेच्छारे देबू ना नाही? असंभव। तुम्भ मानक मनोवांछा कदापि पूर्ण हेब नाही। जदि बल प्रयोग कर तेबे मोर ए वज्र तुम मानक निर्मम शास्ति देव। इंद्र रे शुंभ निशुंभ किंपा कर तुम्भे हट। रे शुंभ निशुंभ किंपा कर तुम्भे हट। उभयंक मृत्यु काल हेलाणी निकट। एही वज्र आघात, एही वज्र आघात भांगिब तुम्भ गारिमा उद्धत। किंपा अकारणे तू ही करुचु बड़ाई। किंपा अकारणे तू ही करुचु बड़ाई। इंद्रपद तोर निश्चय नेबुरे छड़ाई। देख आंभ सकती, देख आंभ सकती। आंभ हस्तु न पाइबु मुकती। एता स्पर्धा? अरे रे चंडाल दैत्य सरिला तो काल। अरे रे चंडाल दैत्य सरिला तो काल। निमिषके जीव दुहे जंतुनाथ पुर कहू अछि बासव। कहू अछि बासव। भेजी थाओ मने शुंभ निशुंभ। सुन रे पापिष्ट इंद्र, प्रबल प्रतापी दानव गोष्ठी तोळकापुरी को उच्छिन्न करिवे। औ तत् सिंहासन च्युत करी दैत्य साम्राज्य प्रतिष्ठा करिवे एई वीर योद्धा शुंभ निशुंभ। बेश, ताहले शक्ति परीक्षा हे जाऊ। निशुंभ दैत्य बाहिनी को धरी अविलंबे स्वर्गपुरी आक्रमण कर। रे निर्लज इंद्र, कहीं तोर वज्र शक्ति भीरु परी पलायन करुछु। निशुंभ तुम्हें तार पश्चात धावन कर। कुबेर को बंदी करी तार समस्त ऐश्वर्य धन संपद लुंठन कर। चाहि देखो शुंभ, दैत्यपति स्वयं ओळकापुरी को आसुचंती। दैत्यराज महिषासुरंकर जय हो। धन्य धन्य शुंभ निशुंभ। प्रकृत रे देवकुल को पराजित करी तुम्हें दानव कुलर कीर्ति को अमर करि पारिछ। तुमर एई महत् कार्य निमंते मु तुम्भ मानंकु पुरस्कृत करिबि। आमे तो आपणंकर दासानुदास दैत्यपति,
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ମଥାପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ରାଜନ। ତେବେ ଶୁଣ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ହବ ଅଳକାପୁରୀର ପାଳକ। ଦୈତ୍ୟପତି ହଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତୁମେ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ନିର୍ମମ ଦଣ୍ଡ ଦବ। ଭୟରେ କମ୍ପରେ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହେଇ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀର ଏକ କୋଣରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ତାହା ହିଁ ହେବ ଦୈତ୍ୟରାଜ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ନିଶୁମ୍ଭ, ଡଗରକୁ କୁହ ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେଉ, ମୂଢ଼ ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୈତ୍ୟରାଜ ମହିଷାସୁର ଏଣିକି ତାର ଅଷ୍ଟନିଧି ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାରର ଅଧିକାରୀ। ଆସନ୍ତୁ ରାଜନ, ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଅଳକାପୁରୀ ବିଜୟୀ ଦାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ବୀର ଦୈତ୍ୟରାଜ ମହିଷାସୁରଙ୍କର ଜୟ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଅମରମଣ୍ଡଳୀ ଅକସ୍ମାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଧନପତି କୁବେର ସମସ୍ତେ ବିମର୍ଷ। କ'ଣ ହୋଇଛି ପିତାମହ? କୁହ ଦେବରାଜ କିମ୍ପା ବିରସ ବଦନ ହେ, କୁହ ଦେବରାଜ କି କାରଣେ ଆସତେଜି ଅଳକା ଭୁବନ ହେ, କୁହ ଦେବରାଜ। ପ୍ରାଣୀ କି ଲାଗିଛି ତ୍ରାସ, କୁହ ଫିଟାଇ ମାନସ। ପ୍ରାଣୀ କି ଲାଗିଛି ତ୍ରାସ, କଲାକେ ଏଡ଼େ ସାହସ ଦେବାକୁ କଷଣ ହେ, କୁହ ଦେବରାଜ। ଉର୍ବଶୀ ପାଦନୁପୁର ତୋଳଇ ନାହିଁ ଝଙ୍କାର। ଉର୍ବଶୀ ପାଦନୁପୁର ପୁଣି ପାରି ଜାତ ଫୁଲ, ହେଲା କି ମଳିନ ହେ, କୁହ ଦେବରାଜ। କିମ୍ପା ବିରସ ବଦନ ହେ, କୁହ ଦେବରାଜ। हे अंतर्यामी नारायण, आपन को तो कौन विषय अगोचर ना प्रभु। स्वचक्षुरे देखु वायुदेवर एक दुर्दशा ही। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଅପହୃତ ହେଇଛି କମଳାପତି। ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ମୋତେ ସିଂହାସନଚ୍ୟୁତ କରି ମହିଷାସୁରକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନପତି କୁବେର? ମୋର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଦୈତ୍ୟପୁରୀରେ ଠୁଳ କରିଛି ସେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦାନବ। ଏ ତ ଅତି ବିଚିତ୍ର। ପିତାମହ, ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି? ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ନାରାୟଣ। ମୋ ଠାରୁ ବଳ ପାଇ ମୋରି ଆଶିଷ ଆଉ ବର ନେଇ ଶେଷରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ବାସହୀନ କରିଦେଇଛି ମହିଷାସୁର। ଏ ବଡ଼ ବିଷମ କଥା ଶୁଣି ଘୁରି ଯାଏ ମଥା। ଏ ବଡ଼ ବିଷମ କଥା ଅଳକାପୁରେ ଦେବତା ଭୋଗନ୍ତି କଷଣ ହେ, କୁହ ଦେବରାଜ। हे कमलापति विष्णु, ए अशेष जंत्रणारू देवकुल को रक्षा करंतु प्रभु। କିନ୍ତୁ ଦେବ ମରୁତ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରରେ ମହିଷାସୁର ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ପିତାମହ, ଏ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ପିତାମହ?
ଜାଣି ଶୁଣି ଦେବକୁଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଦେଲେ ଛାର ଦାନବକୁ। ଦାନବର କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ମୋର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା ବାସବ। ଏଣୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅମରତ୍ୱ ବର ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ତାର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ କଥା କହିଥିବେ। କହିପାରିବେ କ'ଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭେଦ? ଏ କ'ଣ ପିତାମହ, ଆପଣ ନୀରବ କାହିଁକି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅଳକାପୁରୀ ଶୂନ୍ୟ କରି ଦେବତାମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ତୁମେ କହିପାରିବ ଦାନବର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ କଥା? କାହିଁକି? ପିତାଙ୍କର କ'ଣ ଏ କଥା ସ୍ମରଣ ନାହିଁ? ସେ ଯେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ବେଶ, ତେବେ ମୋଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମରଣ ବିଜୟୀ ବୀର ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଅସୁର, ମରଣ ବିଜୟୀ ବୀର ଏକ ଆନ ଶିରେ କର, ଥାପିଲେ ମରଣ ହେ ଶୁଣ ନାରାୟଣ। ଆଉ ମହିଷାସୁର? ପିତାଙ୍କ ଅମର ବର ପାଇଛି ମହିଷାସୁର, ପିତାଙ୍କ ଅମର ବର ତେବେ ନାରୀ ହସ୍ତେ ତାର, ଜୀବଟି ଜୀବନ ହେ ଶୁଣ ନାରାୟଣ। ମତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆମକୁ ଦାନବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଭେଦ କଥା କହିଗଲେ ମଘବା। ତାହା ସତ ଯେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନାରୀ ମହିଷାକୁ ବଧ କରିବ ସେ କଥା ତ କହିଗଲେନି। ତେବେ ଆସ, ଏଇ ମେରୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ଆମେ ସେ ନାରୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କମଳାପତି। ଦେଖ ଦେଖ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ମୂର୍ଖ ଦେବଗଣ ସେଇ ମେରୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ସେମାନେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବେ। ରେ ମୂର୍ଖ ଅର୍ବାଚୀନ ଦେବଗଣ, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ମୋର ଶିଳାଘାତରେ ମୁଁ ସେ ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ମେରୁ ପର୍ବତ ସହିତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍କଗାମୀ ହବ। ଆରେ ଦେବଗଣ ସ୍ମର ଇଷ୍ଟ ନାମ, ନିମିଷକେ ଜୀବ ରସାତଳ। ବସିଲା ଆଘାତ ଏ ମେରୁ ପର୍ବତ, ସହିବାକୁ ତାର ନାହିଁ ବଳ। ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ଆସ ନକର ସାହସ, ଯୁଝିବାକୁ ଦୈତ୍ୟ ବୀର ସାଥେ। ଶରଣ ପଶିଲେ ମୋ ଚରଣ ତଳେ, ନ ଭୋଗିବ ଆଉ କଷ୍ଟ ଏତେ। ଆରେ ଦେବଗଣ ସ୍ମର ଇଷ୍ଟ ନାମ, ନିମିଷକେ ଯିବ ରସାତଳ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାସବ, ମହିଷାସୁରର କି ବିକଟାଳ ବିଭତ୍ସ ହସ। ତାର ଶିଳା ଆଘାତ ସହି ନ ପାରି ମେରୁ ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି କିପରି ଚୁରମାର ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରସାତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏଥର ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କମଳାପତି। ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବଗଣ। ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ମହିଷାସୁର ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରିଛି। ନା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେ ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମହିଷାସୁରର ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ। देखो देखो महामंत्री, मेरु पर्वत विदीर्ण है किपरि खंड विखंड हो जाउची। କିନ୍ତୁ ହେ ଦୈତ୍ୟପତି, ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ କୋପାନଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲାଣି। ତାହା ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ ହୁଏତ ତିନି ପୁର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। महामंत्री,
स्वर्गपुर ध्वंस हेले हे पछे मात्र स्वर्ग विजयी वीर महिषासुर कदापि देवतांक क्रोध को भय करिबनी। रे हीन बुद्धि देवगण, तुमे कौन भाविच अग्निर कोप भयरे मु स्वर्गपुरी परित्याग करी चाली जीवी? अरे हीन बड़ देवता सकल किंपाई जाळुच क्रोधानल। एबे स्वर्गपुर मोर अधिकार, तुम स्थान से ही नर्कपुर। से चारि पदार्थ आनिछु साउंटी दानवकु ताहा सुखे देबु बांटी। नरकरे पड़ी छाड़ुथिब रड़ी हसुथिब दैत्यपति वीर। अरे हीन बड़ देवता सकल किंपाई जाळुच क्रोधानल। किंतु दैत्यराज से देवगणक भितरे आपणक बरदाता ब्रह्मा मध्य अछंती। आपण तांकर विरुद्धाचरण कले छार वेदपति की करिब मोर भय करी ताकु नहेबी कातर। त्रिपुर विजयी अटे जेणु मुहि मोर समकक्ष नाही वीर। गोपादे खटिब मूढ़ नारायण इंद्र भारी जाकु करिबी रमण। मेनका उर्वशी हेबे मोर दासी कोण मु रखिछि मंत्री वर। अरे हीन बड़ देवता सकल किंपाई जाळुच क्रोधानल। ओह ओह अग्निदेवंकर एक भयंकर तेज देह मोर जଳି पड़ी जाउछि। मूर्ख मूर्ख तुम्हें महिषासुरर मंत्री हेई ए छार अनल को तुम्हें भय करुच। तुम्हें आस मो सहित। पितामह ब्रह्मा चाहि देखंतु अनल देवंकर एक ही रक्त जबा रूप। तू एते अल्प क्षण परे सारा सृष्टि को ताहा ग्रास करिब प्रभु नारायण। ना ना धनपति कुबेर, ए सृष्टि केबे नाश जीव नाही। सृष्टि निश्चय उद्धार पाइब। चाहि देखंतु देवगण, चाहि देखंतु अग्निदेवंकर सेई लेलिहान शिखा गर्भरु जन्म नौचंती एक महाज्योतिर्मयी तेजस्विनी नारी महादेवी महावैष्णवी। हे दुर्गति नाशिनी दुर्गा, ये सृष्टि को तुम रक्षा करो देवी। जय दुर्गति नाशिनी महादेवी माँ दुर्गांकर जय। जय दुर्गति नाशिनी महादेवी माँ दुर्गांकर जय। हे देवगण, तुम मनकर दुर्गति नाश करने उद्देश्य मोर सृष्टि हेछि बोली पितामह ब्रह्मा मते दुर्गा नाम संबोधन करिसेंती। किंतु देवकुलर दुर्गति विषय किछि कहि नांती। आपण माने प्रकाश करंतु। प्रबल प्रतापी दैत्यराज महिषासुर स्वर्गपुर अधिकार करिछि देवी। देवराज इंद्र को सिंहासनच्युत करा जाइछि। कुबेर देवंक धन संपद लुंठित होइछि। तुमे आम मान को महिषा कबल रक्षा कर देवी। किए मु? हाँ देवी, तुमे पितामह ब्रह्मा महिषार मृत्यु भेद कथा प्रकाश करी कहितेले जणे नारी हस्तरे तार विनाश हेबो। नारी हस्तरे? हाँ दुर्गा माता, एणु तुमे एका देवकुल को उद्धार करि पारिबो। देवकुल उद्धार पाइले समग्र सृष्टि मध्य उद्धार हो। किंतु दुर्दश दानव को बिना अस्त्र विनाश करबा कोन संभव? एणु देवगण मते निज निज अस्त्र प्रदान करंतु। दियंतु हे नारायण शंख चक्र गदा मते दियंतु हे तोली। दियंतु हे मुनि निज आवर्तन चक्र मते आहे अंशु माली। दियंतु हे सदा शिव त्रिशूल पिनाक धनु बढ़ाई मो करे। दियंतु मघवा मोते वज्रदंड वज्र शक्ति मोर हस्तरे। काल निमि काल दंड दियंतु बढ़ाई मोते देव वैश्वानर। दियंतु हे महोदधि अश्विनी कुमार मोते दियंतु सत्वर। देख देवी, समस्त देवता निज निजर अस्त्र एकत्र करी तुम हस्तरे प्रदान करुचंती।
ତୁମେ ଏ ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଦେବୀ। ଅସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେବୀ? ଅମଳିନ ପାଟ ମୋର ଅଙ୍ଗ ଲାଖି ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ସତେ। ପଶୁରାଜ ସିଂହ ମୋର ହେବ ଯେ ବାହନ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ମୋତେ। এই নিয় দেবী, দেবশক্তি সহিত এই পশুরা সিংহକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମର ବାହନ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ବେଶ ଦେବଗଣ, ଦେଖ ମୁଁ ଏଥର ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ରୂପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଏ କ'ଣ ଦେବୀ, ଏ କି ଭୟଙ୍କର କରାଳ ରୂପ! ଓଃ, ଏ ରୂପର ଗରିମାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ ମାତା। ଭୟ ନାଇଁ ବାସବ, এই ଦେଖ ଦେଖ ମୋର ଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପ। এই ରୂପଶ୍ରୀ ନେଇ ମୁଁ ଏବେ ମହିଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି। ସ୍ୱାମୀ, ଏ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି? ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ରତ୍ନଗିରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ନାରୀକୁ ଏଠିକି ଆଣିବାକୁ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମହିଷାସୁରର ପାଟରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବିବ୍ରତ ହେବାର ତ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ନା ସ୍ୱାମୀ, ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଜନବସତି ଶୂନ୍ୟ ରତ୍ନଗିରିରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଏଭଳି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ବିବ୍ରତ ହେଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଅଗ୍ନିର କୋପ କଥା ଜାଣିନ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ? ସେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା ପରେ ସେହି ଅଗ୍ନି ଗର୍ଭରୁ ଏକ ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଆଉ ସେହି ଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପମୟୀ ନାରୀ ହିଁ ଦୈତ୍ୟପତି ମହିଷାର ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିବ, ରତି ଦାନ କରି ମହିଷାର କାମଜ୍ୱାଳା ଶାନ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ହଁ, ଜଣେ ନାରୀ ହସ୍ତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ଏଇଆ ତ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ନାରୀ ଜଣକ ଯଦି ତୁମର ଏ ଅବାନ୍ତର କଥା ଶୁଣିବାର ଆଗ୍ରହ ମୋର ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ମହିଷାସୁରର ପ୍ରତାପ ନିକଟରେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ କଦାପି ନିଜକୁ ବଳବତୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବନି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିପାର ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଦୈତ୍ୟରାଜ ମହିଷାସୁରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କିଏ? ଓ ଦୂତ, କି ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛ? ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି ଛାମୁ। କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ? ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ମୃତ? କିଏ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା? ରତ୍ନଗିରିର ସେଇ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ନାରୀ। ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ 2 ଜଣ ଦୈତ୍ୟ ବୀରଙ୍କୁ ବଧ କରିଛି? ନା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଚଳିବନି। ଦୂତା, ତୁମେ ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଇ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କୁ ରତ୍ନଗିରିକୁ ପ୍ରେରଣ କର। ନା, ଦୂତ ଯିବ ନାହିଁ। ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କୁ ରତ୍ନଗିରି ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନକର ଛଟ ହେ ଦାନବରାଟ, ନିବେଦନ ମୋର ଘେନ ହେ। ନହୁ ଅଧୀର ସେହି ରମଣୀର, ଭୋଗିବାକୁ ଯୌବନ ହେ। ନକର ଛଟ
ନା ନା ରାଣୀ, ସେହି ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀର ଅଙ୍ଗ ଲାଭ ନ କଲେ ମୋର ପୌରୁଷ ମତେ ଧିକ୍କାର କରିବ। ତୁମେ ମତେ ବାଧା ଦିଅନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଜାଗୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଅନଳ ଗରଭୁ ଜନମ ଲାଭିଛି, ଦେବତା ଶକତି ତାଙ୍ଗେ ଭରିଛି। ଏଣୁ ହେ ରାଜନ ପାପ ଛୁଏ ମନ, ସ୍ଫୁରେ ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ନୟନ। ନ କର ଝଟ ହେ ଦାନବରାଟ, ନିବେଦନ ମୋର ଘେନ ହେ। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ। ତାର ଆବିର୍ଭାବ ପରଠାରୁ ବହୁ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ମାନ ଘଟି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ସେ ରମଣୀର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଏ ଅନୀତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ନା ନା, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବିନି। ଇନ୍ଦ୍ରେ ତଡ଼ି ସିଂହାସନରେ ବସିଲ, ଦେବକୁଳେ ପୁଣି ନର୍କ ବାସ ଦେଲ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ହେବ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ, ବ୍ରହ୍ମାବର ସତ୍ୟ ଜାଣ ହେ। ନ କର ଝଟ ହେ ଦାନବରାଟ, ନିବେଦନ ମୋର ଘେନ ହେ। ବନ୍ଦ କର କନ୍ଦନ। ମହିଷାସୁରର ଅଭିଳାଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହବ। ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ। ଓହୋ, ବହୁ ପଥ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଆମେ ଶେଷରେ ରତ୍ନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଲେ ମତେ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି ନିଶୁମ୍ଭ। ରୁହ, କିଛି କ୍ଷଣ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଶୁମ୍ଭ, ଉଆସରେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କାହିଁକି ଯେ ଦୈତ୍ୟପତି ଏ ଭୁବନ ମୋହିନୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ନାରୀ ହୁଏତ ଆମ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ରୂପବତୀ ହେଇଥିବ। କେଜାଣି। ହଉ ଆସ, ସେଇ ନାରୀକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ପରା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଚଳିବ? ହଉ ତେବେ ଚାଲ। ଭାଇ ଶୁମ୍ଭ, ଦେଖିଲଣି ହେଁ? ଏଣେ ଯାଅ। କି ଅପୂର୍ବ ରୂପ, ଛଳ ଛଳ ଯୌବନ, ଢଳ ଢଳ ନିତମ୍ବ, ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବୁକୁ। ସତରେ ନିଶୁମ୍ଭ, ସତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ରୂପସୀ କେବେ ଦେଖିଲା ଭଳି ମୋର ମନେ ହଉନି ତ। ଏ କୋମଳାଙ୍ଗୀର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାକୁ ଦେହରେ ମୋର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନିଶୁମ୍ଭ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଦୈତ୍ୟପତି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ନିଶୁମ୍ଭ, ସେ ମନମୋହିନୀ ନାରୀ ଆମରି ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ଆଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ, କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ପରା ତୁମ ମନର ମାନସୀ। ସତ କହୁଛ ସୁନ୍ଦରୀ? ମିଛ କାହିଁକି କହିବି ଯେ? ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ମେରୁସ୍ଥଳୀରୁ ଆସିଛି ପରା। ଆଚ୍ଛା, କାହାର କନ୍ୟା ତମେ? କିଏ ତମର ପିତା? ମୋ ପିତା ଅଣାକାର। ତମର ଗୋତ୍ର? ମୁଁ ନିରାକାର ଗୋତ୍ରୀ। ବୁଝିଲି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ କିଏ? ମୁଁ ଶୁମ୍ଭ, ଆଉ ଇଏ ନିଶୁମ୍ଭ। ଦାନବ ରାଜା ମହିଷାସୁରଙ୍କର ଅନୁଚର ଆମେ। ସେ ଆମକୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ, ଏଇ କଥା। ତେବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଶୁଣ ଦୈତ୍ୟ ଯୁବା, ମୁଁ ଯେ ମନ ଲୋଭା, ତୁମ ରୂପେ ଗଲି ଭଳି। ହୃଦୟରେ ତୁମ କରି ପ୍ରୀତି ଦାନ, ପତି ରୂପେ ନେବି ବରି ହେ। ଆସ ଆସ ମୋ ପାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ମୋର ଅଭିଳାଷ ହେ। ଆସ ଆସ ମୋ ପାସ।
ପତି କାହାର ଯୁବତୀ ଜାଣୁନା ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଦେଖିବାର କ୍ଷଣି ମନ ନେଲ କିଣି ତୁଟାଇଲ ଆମ ଦମ୍ଭ ହେ ଆଗ ମୋହିନୀ ବାଳା ଶାନ୍ତ କରବାରେ କାମ ଜ୍ୱାଳା ହେ ଆଗ ମୋହିନୀ ବାଳା महिषा निमित्त रखिथिली चित्त अरपिली तुम पास पिंधिबार बेश मुखे भरी हस प्रवेश निवास हे बेनी दैत्य कुमार मनु पासोरी महिषा गिर हे बेनी दैत्य कुमार चिंता नहीं सुंदरी भाई शुंभ दैत्य राजा आदेश को भूली जाओ आस आमे दुहे रमणी को विवाह करिया मोर आपत्ति नहीं चलो चलो हेले मोर एक निवेदन कहून कुह गो सुंदरी तुम्हें जहाँ चाहिए आमे दबु पिला दिनरु नाच गीत प्रति मोर भारी आग्रह आमे तो नाच गीत पारंगम हाँ तेबे गीतटिए गांत कि टिके नाचंत कि निसुंब ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କର ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନିରେ ମନ ମୋହିନୀରେ ଦେଖି ତୋ ରୂପର ଶଣୀ ଏ ମନ ଯୌବନ ହେଲାଣି ଛନ ଛନ ମାରେ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣ କମ୍ପାଇ ଅପଘନ ଦିଅ ତୁରତି ପାରେ ମୋହନ ଅଭିସାରେ ଦିଅ ତୁରତି ପାରେ ମୋହନ ଅଭିସାରେ ତନୁ ପରାଣ ନେଇ ନିୟକୁ ମନ ମୋହି କରିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଧନ୍ୟ ହେବ ଏ ପ୍ରାଣ ନହିଲେ ବାମା ଜାଣ ନହିଲେ ବାମା ଜାଣ ମରଣ ନେବୁ କିଣି ହେଲା ହେଲା ନିଶୁମ୍ବ ଏଥର ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ନୃତ୍ୟ କରିବା ତାଇ ହଉ हेले दुहे लगा लगे हुए न नाचिले से नाच कौन सुंदर दिसिबो ଲଗା ଲଗି ହେଇ ମାନେ माने तुम हातटा तांक मुंड उपरे आ तांक हातटा तुम मुंड उपरे थई नाचिबो हाँ भाई शुंभ दुहे दुही को मुंड रे हाथ रखिले ना आमे भलरे नाचि परिबा हो सुंदरी एथर गीत आरंभ करो आही शुंभ निशुंभ हुआ गोम बल्लभ आही शुंभ निशुंभ हुआ गोम बल्लभ আজি ठुहिल दुही मोर प्राण बांधव भारी चाकरी मते भोगराज विभव एक आनर सिरे रख हे हस्त तुरित ନିଶୁମ୍ବ ଇଏ କଣ ହେଲା ମୋହିନୀ କଥାରେ ଭଳି ଯାଇ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାବର କଥା ଭୁଲି ଗଲେ ନିଶୁମ୍ବ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେଲି ହନ ଅଗ୍ନି ଶିଖରେ ଆମେ ଜଳି ପଡି ଭସ୍ମ ହେଇଯାଉଛୁ मो कथार अवधान करंतु दैत्यपति से मोहिनी रूपधारिणी नारीर प्रकोप अकलनीय वीर शुंभ निशुंभ को निमिषक मध्य से बध करिछि आपण ता सहित जोझिबार प्रयास करंतुनी मणिमा असंभव सामान्य एक नारी को भय करी मु नीरव रही महामंत्री तुम्हें अविलंबे मोर अष्टविंश सेनापति को कुह रत्नगिरी सही मायाबिनी नारी को से माने हत्या करिवे
यह दनुजपति वीर महिषासुर आदेश। जाओ। देखुचंती देखुचंती देवराज माँ दुर्गांकर कि अद्भुत पराक्रम। देखुची देखुची धनपति कुबेर हे कमलापति विष्णु आपण मध्य देखंतु दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा निमिषक मध्य किपरि चंड चामुंडा साहाय्य महिषार सेनापति मानक निहत कले। हे माँ वैष्णवी रक्षा कर माँ रक्षा कर ये दानव कबल अलकापुरी को रक्षा कर माँ। जय दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गांकर जय दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गांकर। ए कौन है महामंत्री? विशाल दैत्य साम्राज्य आज नीरव निस्तब्ध हो पड़ी। मोर शत सहस्र वीर योद्धा अष्टविंश सेनापति समस्ते निहत। तेबे कौन? दृष्टता मार्जना करंतु दैत्यराज। रत्नगिरीर सेही मोहिनी नारी निकटरे शरण पशिले के जानी। महामंत्री ना 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 असंभव, यह निहाती असंभव। काहेकि असंभव स्वामी? अकारण रे अनर्थ सृष्टि करी आमर लाभ कौन? से महाविक्रमशालिनी निकटरे शरण भिक्षा करिबा बरं ताठारु भल। चंद्रावती महिषासुर पाठ राणी हे तुमे कथा कहि पारुछ? तेबे तुमे कौन चाह तुमर त्रिपुर विजयी वीर स्वामी महिषा एक सामान्य नारी निकटरे पराजय स्वीकार करू, क्षत्रिय कुल कलंक बोली दऊ, समग्र दानव शक्ति को दुर्बल बोली घोषणा करू? कुह कुह राणी उत्तर दिया। किंतु स्वामी से तेजस्विनी नारी निकटरे आपणक तरबारी म्लान शिथिल हो पड़िबो। स्तब्ध हो चंद्रावती, लज्जा लगुनि तुमको? वीरर पत्नी है तुमे भीरु परी शत्रु शक्तिर प्रशंसा करुच। मु तुम उपदेश शुणा चाहे ना। शेष थर पाई तुमको मु पचारुची मते वीर बेशरे सजेई दब ना नाही? कौनसी स्त्री केबे स्वामीर अमंगल चाहेनी, तथापि आपण जेतेबेले निज निष्पत्ति टळिबाकू कुंठित मु आउ अनुचोक करिबिनी। आपण आसंतु, मु आपणकू वीर बेशरे सजेई दउची। शिरस्त्राण सिरे देली पिंधाई रक्त चंदन ललाटे लगाई स्कंधे शुभ्र पवित्र झूला मणि बंधे दिया स्वर्ण बलय हस्ते कवच करु हे मंडन पृष्ठे शोभु ढाल धनु मार्गण। झुलु पितळर सांजु पक्षरे पुणी करबाळ कटी देशरे माग मंगल शुणी मो आरत रणे पासे थिबे तुम्भ सहित एबे सर्वशुभे समरे जाओ घेनी चंद्रावती ठारू विदाय। मु तेबे आसुची चंद्रावती। आस महामंत्री। रे मायाविनी नारी, महिषार सैन्य सेनापति को बध कली बोली भाविचु। महिषासुर तो भय पछ घुंचा दब। एबे देख
एबे देख त्रिपुर विजयी दैत्यपति तो सम्मुखरे दंडायमान जदि शक्ति अछि मो अस्त्र को प्रतिरोध कर तेबे नेरे मूर्ख दानव मोरे त्रिशूल निमिष कर तोर बक्ष विदीर्ण करिब तू भाविचु त्रिशूल मुनरे मोर प्राण नबु तोर त्रिशूल आघात सहिबाको महिषार लौह बक्षरे यथेष्ट शक्ति अछि मायाविनी नारी शांत हुओ दानव एइथर तोर इष्ट को स्मरण कर मूर्ख हे कण मु बारंबार त्रिशूल आघात कले मध्य महिषार बक्ष भेद करि पारुनी तेबे कौन मोर समस्त शक्ति विलुप्त हो गला ए त्रिशूल छड़ा अन्य अस्त्र कौन तोर नाही कहू किनी प्रयोग करूनु मैं भी कौन करिबे ए जे प्रबल विक्रम रे महिषासुर मो आड़ को माड़ी आसुची शुण वैष्णवी मने रख तमे अंग आभरण बसन आदि परित्याग करी विवसना नहेले महिषासुरर मृत्यु तुम हस्तरे संभव हेबो नाही। अरे सते तो पितामह ब्रह्मांकर एक कथा मु भूली जाइथिली। ठीक अछि ए विश्वर कल्याण पुणी देवकुलर रक्षा निमित्त मु मोर बसन भूषण त्याग करी विवसन हेबी। ए की विभत्स रूप मु देखुची की विभत्स रूप नारी होई तेजी अछ बसन भूषण मुक्त केश मुक्त बक्ष झानु जौवन ए रूप दर्शने हुई हस्तमो शिथिल এই যে আসুছি মাড়ি তুমর ত্রিশূল বেদপতি বাক্য সত হেলা মু জানিলি বিবসনা নারী হস্তে পরাণ তেজিলি जय दुर्गति नाशिनी महिषामर्दिनी माँ दुर्गांकर जय दुर्गति नाशिनी महिषामर्दिनी माँ दुर्गांकर जय जय दुर्गा माता जय गो भवानी जय जय वैष्णवी गो दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा माता दुर्जटी घरणी अनल संभूता मागो संकट हारिणी दश भुजे देव शक्ति होइछि पूरित जनुज विनाश कलु हे वैष्णवी माता जय दश भुजा माता देवी कात्यायनी दुरित कर गो नाश हे सिंह वाहिनी